السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على القناة. اليوم بإذن الله غادي نديرو واحد الدرس اللي هو لا فراز انتروغاتيف. انا كنت ديجا درت لكم لي تيب دو فراز، مي لا بليبار ديال هكذا التلامذ يعني شحال من واحد طلب مني انني غادي ندير لي ديتاي ديال لا فراز انتروغاتيف. دونك هذا هو الدرس ديالنا ديال هذا النهار. Définition. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. إذن الجملة الاستفهامية هي جملة تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بعلامة استفهام. Exemple. Cette copie est à vous? هل هذه الورقة لك؟ Alors, dans ce cours, nous allons voir que les phrases interrogatives peuvent être totales ou partielles. إذن هنايا غادي نحاولوا في هذا الدرس غادي نشرحوا لكم qu'est-ce que ça veut dire une phrase interrogative totale ou bien partielle. Qu'est-ce qu'une interrogation totale? Quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on peut y répondre par oui ou non. On dit que c'est une interrogation totale. هنا يعني الجملة الاستفهامية يعني بأنني أستطيع الإجابة بنعم أم لا. إذن هذه هي الجملة ou bien l'interrogation totale. Exemple. Aimez-vous les épinards frits? دابا هنايا غادي نقدر نجاوب إما oui ou bien non. D'accord? Qu'est-ce qu'une interrogation partielle? Quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on ne peut pas y répondre par oui ou non. On dit que c'est une interrogation partielle. Donc في هذه الحالة يعني ما غاديش نقدر نعطي الجواب بنعم أم لا. مفهوم؟ Alors, il demande donc une réponse plus détaillée. يعني يلزمني هنا جواب يعني كافي ومقنع. يعني ماشي ما غاديش تقول لي غير وي او بيان نو، انا خصني واحد الجواب. اكزامبل. كو مانجتو؟ هنايا خصك تقول لي اش كتقول، ما غاديش تقول لي وي او بيان نو. يعني جو مانج اون بوم او بيان جو مانج لو شوكولا. يعني هنايا كنبغي واحد الريبونس بلو ديتايي. On peut construire la phrase interrogative totale de trois façons différentes. Par l'intonation, ou bien par l'inversion du pronom et du verbe, et par l'emploi de l'expression est-ce que au début de la phrase. Donc voilà, هادو هما ثلاثه ديال الاساليب اللي بهم باش كنطرح او بيان كنرجع الجمله استفهاميه. هادو هما ثلاث طرق بالنسبه للانتروغاتيف توتال او بيان لانتروغاسيون توتال. الان غادي نشرح هذوك لي 3 فاصون اللي قلت لكم دابا. Alors on commence par l'intonation. Alors en mettant un point d'interrogation à la fin d'une phrase affirmative. يعني مباشرة غادي نجي وغادي يعني ندير في الأخير ديال الجملة le point d'interrogation أو علامة استفهام. Exemple. Tu bois du thé. Voilà, c'est une phrase affirmative. Alors, je vais ajouter point d'interrogation à la fin. Tu bois du thé? Donc, voilà, c'est une phrase maintenant interrogative. Alors, dans ce cas, à l'oral, seule l'intonation de la voix indiquera qu'il s'agit d'une question. Tu bois du thé? On passe maintenant à l'inversion du pronom et du verbe. En inversant le pronom personnel sujet et en le séparant du verbe par un trait d'union. Exemple.
bois-tu du thé? Donc voilà, regardez, il y a le verbe qui est au début de la phrase. Et après, il y a le pronom sujet. Et entre les deux, il y a un trait d'union. D'accord? Bois-tu du thé? Remarque, si le verbe commence par une voyelle et que le pronom personnel commence aussi par une voyelle, il faudra ajouter un T entre le verbe et ce pronom personnel. Exemple, aime-t-il faire le sport? Regardez, aime, il y a il. Aime commence par A, alors c'est une voyelle. Et il commence par I. Donc, entre les deux, je mets un T, d'accord? Aime-t-il faire le sport? Et maintenant, par l'emploi de l'expression est-ce que. Alors, je vais l'ajouter au début de la phrase. Exemple, est-ce que tu bois du thé? Donc, est-ce que, j'ai ajouté est-ce que. Est-ce que tu bois du thé? Donc voilà, donc les trois façons. Yani pour faire ou bien pour changer une phrase affirmative, on a une phrase interrogative. La phrase interrogative peut commencer par un mot interrogatif. Exemple, comment, qui, pourquoi, combien, lequel, où, que. Donc il y a beaucoup. Exemple, comment vas-tu? Que veux-tu? Où vas-tu? Donc il existe plusieurs mots interrogatifs. إلى هنا متتبعي الكرام وصلنا إلى نهاية الدرس الذي كان عنوانه لا فراس انتروغاتيف أو بيان يعني الجملة الاستفهامية. كنتمنى إن شاء الله عرفتوا الطرق اللي بهم باش كان نحول يعني إن فراز افيرماتيف لفراز انتروغاتيف يعني وتكون طريقة الشرح ديالي يعني سهلة ومبسطة وكنتمنى تشاركوا معايا وديروا لي الدعم اشتراكات لي لايك تبارطاجيو القناة مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.